बड़ बड़का समकु मोर जुहार और सान मान को मोर केतनी केते प्यार। माँ रामचंडी प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल थी आपण मान को बहुत बहुत स्वागत। आजिर वीडियो रे आम जन्मा नुआखाई विषय रे आ माँ समलेई सत्य घटना विषय थी। भारत होचे गुटे चाषी देश। सबु चाषी माने पहला चाष करितबार फसल के निजर इष्टदेवी ठाने पूजा करसन। ई पूजा अलग अलग जगह रे अलग अलग ना रे परिचित। आउ पश्चिम ओडिशा रे नुआखाई ना रे परिचित। ई नुआखाई पर्व सबुआडे काहे जे चहल सृष्टि करछे चालुन जानमा। बहुत बरस आगरू इनु लुके भी गुटे टाइम रे नुआ नहीं खाउथाई। जार जेते बेले चाष होतला निजर निजर हिसाबे पूजा पाठ करथिले। लेकिन जेते बेले आमर इष्टदेवी माँ समलेई राजा बलराम देव को आदेश देथिले सही दिनु स्टार्ट हैला आमर भाईचारा तिहार नुआखाई। वीडियो के पूरा देखुन आमे पूरा भावे जानमा नुआखाई रो इतिहास आउ माँ समलेई स्थापना केनता हैला। नुआखाई तिहार विषय थी चंडी पुराण रे भी बता जाइछे। चंडी पुराण हिसाब से माँ शाकंभरी देवी होचन चाषी मानकर देवी। भल भावे चाष हो बोली चाषी माने पहला अमल माँ शाकंभरी पाखे चढ़ाउथिले। द्वादश शताब्दी थी राजा रमाई देव नुआखाई तिहार रो स्टार्ट करथिले। सम्बलपुर जेनटा कि आगरू अखंड पाटना राज्य बोली सबे जानुथिले। पाटना राज्यर राजांकर दुईटा पुओ थिले, बड़टा नरसिंह देव और सानटा बलराम देव। राजांकर मृत्यु पर पाटना राज्य के दुई भाग करा जायतिला। बलराम देवकर भागे पड़ितबा राज्य हुमा नारे परिचित हैला। हुमा राज्यर महानदी खणी थी गुटे गाँ जेन गाँ ना होचे चाउरपुर। चाउरपुर गाँ थी थिबा संहरा जातिर गुटे अनाथ पिला रहुतला जार ना होचे छालू। से गाँ रे छेल चरोतला और सुखे दुखे से चलुतला। से जेतेले बड़ हेतला से तांकर जातिर गुटे टुकेल के पसंद करी बिहा हेतला। से टुकेल ना होचे रंगी। से दिनु छालू छेल चोराबार काम छाड़ी देतला आउ दुई बर कन्या मिसी जंगल के जाउतले आउ जंगल रु केंदु पत्र महुल काठ आहुरी भी बहुत प्रकार जिनिस बिकी करी दुहे चलुतले। थरे खरा मासे दुहे केंदु आनबार लगे जंगल के जाइतले। केंदु होचे गुटे जंगली फल। छालू गज ऊपर के चढ़ी करी केंदु टुलुथला आउ रंगी तले केंदु बेटुथला। हठात से गछर डाल गुटे भांगी गला आउ छालू गज उपरू पड़ी जाइतला आउ एतकी उपरू पड़ी जिबार लगी तार मेरु हाड़ भांगी जाइतला आउ से बेहोश हो जाइतला। से जंगल थी दुईकर छड़ा आउ केही भी नहीं थई। रंगी बहुतटे कानुथला आउ तार बुद्धि बना होउतला। हठात पाखे थिबा नदी के दौड़ी गला आउ तार पनत कानी के पान थी उदा करी छालू पाके दौड़ी आसीथिला आउ छालूर मुहे से पनत के चिपी देथिला। बेले सेठी छालू दुई डुका पान पीथिला आउ तार होश आसीथिला। छालूर मेरु हाड़ भांगी जाइतबार लगी से आउ उठी नहीं पारला। इटा देखी और रंगी सही नहीं पारला आउ छालू के कष्टे मष्टे निजर खने बोही करी घर के नहीं आसीथिला। छालूर ई अवस्था देखी रंगी काना करबा भाभी नहीं पारुथई। घर घर बुली करी काम खोजुथला आउ लास्ट से बिग माइगी करी छालू के पुसुथला। थरे 3 दिन 3 रात धरी लगातार वर्षा होतला केही भी घरू नहीं बारुथई। याडे रंगी और छालू दुहे किछि खाइबार के नहीं पाई करी भूखे थिले। रंगी जहार घर के गले भी किए कबाट नहीं खुलुथई। से बहुत चिंता करथिला केनता करी काना आनी छालू के खाइबार के देबार लगी। ठीक सही टाइम थी तार नजर पड़सी तार आंगठी थी पिनितबार रूपार मुदी के देखुन सार रंगी दौड़ी दौड़ी सुनारी पाक के जाइतला। मुदी के बदला करी किछि खुद आउ चाउल पाइतला। रंगी बहुत खुशी रे फेरुतला आउ मने मने भाबुतला आजी आउ कालीर जुगाड़ हेई गला। हेले गाँटा महानत तोराथी अच्छे बेले बायल उपरे चाली चाली आसुतला। हठात तार गोड़ खसरी तले पड़ी जाइतला। से धरितबार खुद आउ चाउल बाली थी मिसी जाइतला जेनटा कि तार सबु सपन माटी थी मिसी जाइतला। रंगी से जगह नु एका कानी कानी बेहोश हो जाइतला। सही टाइम रे रंगी के गुटे देवी माँ दर्शन देसन आउ कहसन मुई तोर प्रतिभक्ति देखी बहुत खुशी। तोर आउ किछि असुविधा नहीं हुए। मुई जहा कहूचे ध्यान दे करी सुन। ई बैलगदा रे सीधा जीवु 5 कोस दूरे गुटे बड़ बैलगदा थिबा। तुई तार उपरे के चढ़ी जीवु सेनु देखबु गुटे बड़ सांपटे सुईथिबा। हेले से सांप के देखी करी नहीं डरबु। तोते देखी सांप तार तार से जगारु पलाबा। सांपटा जेन जगह थी सुईथिला से जगह के जीवु जहा पाइबु आनी आसबु आउ सेटा गुटे हीरा बेपारी निके नेबु आउ भंजई करी चलबु। देखबु जीवन थिबार तक तोर आउ किछि असुविधा नहीं होए। एतकी कही करी देवी माँ उभरी जाइथिले। तारपरे रंगीर होश आसीथिला। से चारिआडे देखसी बेले ताहाके किछि नहीं दिसन।
ଯେତେବେଳେ ତଲକେ ଦେଖସି ବେଲେ ବାଲଗଦାଥି ଦୁଇଟା ପାଚିନା ଥିସି ଆଉ ସେଠି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଦୁଇଟା ଥିସି। ରଙ୍ଗୀ ଆଉ କିଛି ନାଇଁ ଭାବଲା, ଦେବୀ ମା ଯାହା କହିଥିଲେ ସେଇଟା କଲା। ସତକେ ସତ ରଙ୍ଗୀର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଗଲା ଆଉ ତାର ସ୍ୱାମୀ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ହେଇଗଲା। ହେଲେ ଏଇ ସବୁ ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକେ ସହି ନାଇଁ ପାରୁଥାଇ ଆଉ ଭାବୁଥିଲେ ଏତ୍କି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କେନ ପାଉଛେ। ଇ ସବୁ କଥା ରାଜା ବଳରାମ ଦେବଙ୍କ କାନେ ପଡିଲା। ରାଜା ରଙ୍ଗୀକେ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ରଙ୍ଗୀକେ ରାଜ ଦରବାରକେ ନେଲା ବେଲେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଥିଲା। ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ହିସାବରେ ରଙ୍ଗୀକେ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା। ରଙ୍ଗୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦେବୀ ମାଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରୁଥିଲା ଆଉ କହିଲା, ମୁଇଁ ତୋର ଦେଲା ଧନ ଖାଉଛେ ଆଉ ଇଆଡେ ରାଜା ମତେ କେନ୍ ଶାସ୍ତି ଦେବା ଯେ। ସେହି ରାତିଥି ସେହି ଦେବୀ ମା ରାଜାଙ୍କର ସପନଥି ଆଇସନ୍ ଆଉ କହସନ୍, ହେ ରାଜା, ମୋର ଦେଲା ଧନ ରଙ୍ଗୀ ଖାଉଛେ, ସେ କାହାରନୁ ନାଇଁ ଚୁରେଇ। ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛୁ ତୁଇ ତାହାକେ ତାର ସ୍ୱାମୀନୁ ଛାଡ଼ି ଆଇବୁ ଯା, ନାହେଲେ ତୋର ସର୍ବନାଶ ହୋଇଯିବା। ଇ ସବୁ ଦେଖି ରାଜା ଚମକି ପଡ଼ସନ୍ ଆଉ ରାଜାଙ୍କର ଝୁମରା ଭାଙ୍ଗି ଯାସି। ଯେତେବେଳେ କାରାଗାରକେ ଯାଇକି ରାଜା ଦେଖସନ୍ ବେଲେ ରଙ୍ଗୀର ହାତେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବାର ଲୁହା କଡ଼ା ସବୁ ତଲେ ପଡ଼ିଥିସି। ସେତେବେଳେ ରାଜା ରଙ୍ଗୀର ଗୋଡ଼ ତଲେ ପଡ଼ସନ୍ ଆଉ କହସନ୍, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛେ ମା, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ କହସନ୍ ଆଉ ରଙ୍ଗୀକେ ନେଇକରି ତାର ସ୍ୱାମୀ ପାଖେ ଛାଡ଼ି ଆସନ୍। ସେହି ଟାଇମରୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଉ ଝୁମରା ନାଇଁ ଲାଗୁଥାଇ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ କିଏ ସେ ଦେବୀ ମା, ତାଙ୍କୁ କେନ୍ତା ପାଇ ହେବା। ରାଜା ଘରୁ ଏକଲା ବାହାରିଲେ ଦେବୀ ମାଙ୍କୁ ଖୋଜବାର ଲାଗି। ରାଜା ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସିକରି ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଦୁଇଟା କୁକୁର ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ରାଜା ମହାନଦୀ କୂଳକେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବେଲେ ରାତ ହେଇଗଲା। ରାଜା ଭାବିଲେ ଆଜ ଇନୁ ଶୋଇ ପଡ଼ସି। ହେଲେ ସେହି ଟାଇମରେ ରାଜା କିଛି ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ, ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ସେ ଦୁଇଟା ଠେକୁଆ ଆସି ଦୁଇ କୁକୁରକେ ଦୌଡ଼ଉଥିଲେ। ଇ ଦୃଶ୍ୟ ରାଜା ଆଗରୁ କେବେ ନାଇଁ ଦେଖିଥାଇ କି କେବେ ଶୁଣି ବି ନାଇଁ ଥାଇ। ଇ ସବୁ କଥା ଭାବି ଭାବି ରାଜା ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ସପନ ଦେଖିଲେ ଯେ ମହାନଦୀ ମଝିରେ ଗୋଟେ ପଥର ଉପରେ କେଢ଼େ ତୁରୁ ଜାଗରଟେ ଜଲୁଛେ। ରାଜା କିଛି ଆଉ ନାଇଁ ଭାବିକରି ପହଁରି ପହଁରି ପହଞ୍ଚି ଆସନ୍ ସେ ଜାଗାକେ। ସେ ଜାଗାଥି ରାଜାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେବୀ ମା ଦର୍ଶନ ଦେସନ୍। ରାଜା ଭାବନାରେ ବହିଯାଇ କହସନ୍, ହେ ମା, ମୁଇଁ କେନ୍ ଜନ୍ମେ କେନ୍ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲି ଯେ ତୁମେ ମତେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛ। ତମେ କିଏ ମା ଆଉ ଇନକେ କାଇଁ ଯେ ଆଇଛ କହ ବୋଲି ରାଜା କହିଲେ। ମା କହିଲେ, ଶୁଣ ରାଜା, ମୁଇଁ ହେଉଛେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପତ୍ନୀ ପାର୍ବତୀ। ଥରେ ଆମେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଦୁହେଁ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥକେ ଯାଇଥିଲୁ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସଚୀ ଦେବୀ ସ୍ୱର୍ଗର 7 ପାରିଜାତ ଆନି ମୋର ଗଭାଥି ଖୁଞ୍ଚି ଦେଇଥିଲେ। ସେନୁ ଫିରଲା ବେଲେ ଶିବ ଭଗବାନ ଅଭିମାନ କରି ତାଙ୍କର ଜଟାରୁ ଟିକେ ଛିଡ଼େଇ କରି 8 ଭାଗ କରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳକେ ଫିକି ଦେଇଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଏବେ ଅଷ୍ଟଲିଙ୍ଗ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। ନୀଲଜି, ସରଣ୍ଡା, ଅମ୍ବାବନା, ଉମା, ମାନେଶ୍ୱର, ଦେଓଗାଁ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣା ଓ ଗାୟସୀମା। ଇ ସବୁ ଦେଖି ମୁଇଁ ବି ଇ ମାୟର ଥି ପୂଜା ପାଇବାର ଲାଗି ସଚି ଦେଇଥିବାର 7 ପାରିଜାତକେ ଗଭାରୁ ବାହାର କରି 7 ଭାଗରେ ଫିକି ଦେଇଛେ। ମୁଇଁ ହେଉଛେ ସମକିରନୁ ବଡ଼। ମତେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ନାଁରେ ପୂଜା କରବ ଆଉ ମୋର ନାଁରେ ହିଁ ଇ ଜାଗାର ନାଁ ରଖବ। ମୁଇଁ ଆହୁରି 6 ଜାଗାରେ ପୂଜା ପାଇମି, ହେଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା ନାଁ ଥି। ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ, ପାଟନେଶ୍ୱରୀ, ମେଟାକାନି, ସୁରେଶ୍ୱରୀ, ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରହାସିନୀ। ଏତ୍କି କହିକରି ଦେବୀ ମା ସେହି ଜାଗାନୁ ଉଭି ଗଲେ। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖସନ୍ ସେ ଜାଗାନୁ ଗୋଟେ ସେମେଲ ଗଛ ମୂଳେ ପଥର ରୂପରେ ମା ଉଭା ହେଇଛନ୍। ହେଲେ ରାଜାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା, କେନ୍ତା କରି ମାକେ ପୂଜା କରବେ। ବୁଧ ମାସ ଥିଲା। ରାତି ଟାଇମରେ ଇଆଡ଼େ ବହୁତଟେ ବର୍ଷା। ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଦେଶ କଲେ, ଏବେ ନୂଆ ଧାନ ଆନି ବାକି ସବୁ ପୂଜା ସାମାନ ଆନି ମତେ ପୂଜା କର। ରାଜାଙ୍କର ମୁଡ ଖରାପ। ମାଙ୍କୁ ରାଜା କହିଲେ, ହେ ମା, ଇ ବୁଧ ମାସେ ଧାନ କେନୁ ପାଇମି, ଧାନର ଫୁଲ ବି ତ ନୁହେଁ ହଏ। ଫେର ମା ରାଜାକେ କହିଲେ, ଉତ୍ତର ଦିକେ ଯିବୁ ଅକସ୍ୟା ଭୂମିଥି ଧାନ ପାଚିଥିବା ଆନବୁ ଆଉ ସବୁ ଭେଦଭାବ ଭୁଲି ପରିବାର ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକରି ମତେ ପୂଜା କରବୁ। ତାରପରେ ରାଜା ମାଙ୍କର ଆଦେଶରେ ସେ ଜାଗାକେ ଯାଇକରି ଧାନ ଆନସନ୍ ଆଉ ସପରିବାରରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରସନ୍। ଏନ୍ତା ହିସାବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଆମର ନୂଆଖାଇ ତିହାର। ଇ ଦିନ ସବେ ଜାତି ଧରମ ଉଚ ନିଚ ସବୁ ଭୁଲି ଗୋଟେ ହେଇଯାସନ୍। ସତେ ଯେନ୍ତା ମା ସମଲେଇ ଆମକୁ ଗୋଟେ କୁଲେ ଢାପି ରଖିଥିସି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗଲା ଲାଇକ୍ କରୁନ୍, ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭେଟମା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଥି। ଜୟ ମା ସମଲେଇ।